Ba comprendre ci sa ko long gileri ta tanana kona ka dafe ataran kona ka tan ku gileri ya se tanan carton ne gileri donc ngamatu kali programme yo muna ina le combien le 10 janvier le 10 janvier ngamatu hanu waskadi ina fara le ba ka seganta ma ne se fe la man na kindambe ha o ko bru gumbe fe na nanara adi mais même si on a un million gaspillé ou bien moi si n'ara ba ira faire mais akul ma wala ri hein donc les vivants assister ça inchallah ma fa da voyager parce que on contrat na ira fotita alors ana sigini baraga sugude ni baraga sugude ala ya ana sigira famare ah mais ni baraga sugude ni baraga sugude Nana ba mena fa mane ma. No stand by, ina si. Mama, wantangali msisi sarantambe. Spenda ndi anniversaire taiki, kula ante yasira. Mi anu madi. Itantara ga anniversaire inga kirintare. Kona kribiri na ma ga fe na hamma. Itannaga etamula mana gali mudugi sarebe. Awai bara wannan ka ku fi yara kai mulan kamal ga gi anniversaire ali mana wannan ai ban ku ko nan bara ka ku yara parce que fefe ta musu ku fe ifo ko tan neki na fe nan to are eri na fe bitin nan tun ba ko na ku yiki itan kirin na kai ta mulan mana nga ka kirin ni fe kamal mo sai nya ran madi Mama nta kamal muna ya ga madi mais mama wana gi anniversaire fe organiser fe kana nta mulan mana me fefe ayo mama hey Iban ta kama soutenir woni bombo faire nyate pour ça ha ala kibar tebe ya ngona dunia madi ifama to de mo wara ba fedi alam mara ba kina haraba mana kine kono halati ina ife sabote to ma hay mu faka kono gida ba mane ala mara ba kina kai azenta madi na ga an sutura ko an sutura yangi na ga fe na ya fon fanga ko nakelle kono akirbi ga fa halati na nabi na gati on est femme à tout de mali he mo fa bonjour ça va un peu bien merci mais bien ni rappelle ma suite allô araba adi ok il est là on va le donner la main on va finir le malade alors ok merci Allô? Ouais, bonjour. Ça va, du coup? Ça va? Ah, bon, on a même il fait un coach quoi, parce que rendez-vous de programme de il a terminé l'anniversaire. Alors donc, il y a le modèle, tu as modèle, on va discuter qu'est-ce qu'il fait. Oh? Ouais, tu as failli, on va discuter. Hein? Et, comme ça fait studio, quoi, on va lui mettre tout. Oh? Ok, merci beaucoup.
barani man be se fu bana ya ko don ta déjà décembre na mbara ti mama garaba le 10 janvier Le 10 janvier. mama na garaba le 10 janvier Un financement là, il va financer comme ça. L'anniversaire final, il va faire on va faire quoi. non ko mama amu dere man be se financement yo megi biasi anyang surprise na bambe aba artiste ngo abara gato sara donc nous ama gara ba cour na ku meni Koukui. ambanga meni Il y a yomma. On me wudi di na finir ba koukui. Ah, il non, il donne. Non, non. Ben nem fou to ngoma. relation mo na nyira Non, aluna no fou to ngode be. Era ba fou be ni ga ba koukui. Ah, il ni bonama. Mo man dibe. Mo be tangambe. Kama. Ito mo ni me wudi di na iki. Yango me wudi di na mbra fo. Ah, kama. Ira ferra ba koukui. Olha tá, sabe um fala que está na be. Eu prefiro lá ba fugu. Ba fugu tungu be. Sabe mo to ba ge na fi bigi na fi beta falu, na fa me na fa na ba. Mo be ra ferra ba la mara. awai tam fe bata mo na ko na fa ne be mutimma merci nge mun wa mangande be nga fa ne be tanya mun wa ma mo yo nganyo iya no fugu yati provident be comme man be ser garabana ito bar na fala na rafanga na malu makulu na ba ma china be Kamal. Ida ga mo wan to fo gine fina na. Akuli ga fo ma gine bigimbe. Wa sisi ro ma fo na fera mo na mbele men na ba ma ne be. Fali da muna na mo me ga fera ba la mara. Fifi afi bata dula ga mbo mo mo na ba fa da ben la ba. awai mara Sali ngali ma de na ran me mo was mo ni ga ko tina ga déplacer ko ba agbi mo fo ni ga fera ni ko. awai mara na ne bar rafa mo Sanko ngono ko mabo. Ala ngono ko ma. No meme. Wonde nan dere minira. Ha? Mais dis pourquoi Kamal Tungo ma wo mini ko imu ngali sisi. Adi na no na tan ngono ko Non, die. Diego, ma yel ma téléphone imam m'appelle Tungo. Non, ma comprendre. Je t'assure. Non, Ma comprendre. Sinon, on a dit. Ouais, quand même. Donc, il va y une lave de. Nan toro ko ne. Ha? Ni yel mi téléphone Tungo ma. Ha? Fonto fa Kamal l'anglais so na fa la wona boîte. Wallahi, on a tropicana quoi. Mais comme problème nara. Ouais. Ingli ne quoi, para to téléphone na auto ku mon téléphone na so boîte bidi. Ah OK. Donc un téléphone le auto na ku so non quoi. Faut me faire un peu rappeler toi et puis gundina fa la maison na ah ana ebro barangli à cause. Non. Ouais, bon. Ça passe. OK, ça tombe bien Ebro. Comme il y a Colombe. Kamal. Ouais. Guinée Nara quoi. Vraiment. Tu vas comprendre. Donc, il va préférer Nara, même temps bon, tu vois, non? Il a femme. Yat. Voilà. Il a femme. Donc, on a pris Ouais. anniversaire Baladi quoi. Waouh. Tu vois, non? Ouais. Anniversaire Baladi, c'est le 10 janvier. Le 10. Oh oui. C'est bien. Mais, enfin, on a fait un débattu. Allô, anniversaire la Magaraba d'Enere. Arana gâteau fait, mise, il va comprendre. Ouais. Mais enfin, il fallait que la vieille a pris la vieille bara gâteau a parti Tongo. En même temps, la vieille bar sa boîte, c'est de négocier. Faut négocier quoi. Ah, faut. Oh oui. Donc, vieille bar faut négocier. En plus de ça, n'a pas n'avons pas monsieur Obama n'a pas bien cuisson. Gâteau, il y a un gâteau bara sara bon. Il va le gâteau ça refit. Boîte va négocier. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? On va tomber non maintenant ok, y a pas de problème. Donc dans un grand Lévi. Donc Lévi n'a confirmé ben. On a que y a pas de problème. C'est vrai, on s'est un grand one yati. Ah ouais, c'est bien. On s'est un grand one, on a sa causé. Parce qu'il fallait mettre normalement à cacher 10 millions d'euros. Et c'est tout. Oui. Mais en tant que toi, on a pas de 5 millions. 5 millions. 5 millions. Donc il n'y a pas de problème. Est-ce que tu vois? Donc on a fait un quoi. C'est bien. Bon, c'est comme. Il fait faire à Kamal Rafi. Il va à Makana.
même si il 10 millions namfi levi magafa imam kana kumburi ira fanteme dima affaire fangane naturel donc ndar fo affaire fangane matu vraiment c'est bien na ko ndema ga fe berma non demena awu maganu voilà tu vois voilà affaire ndenya na ba man tambe tan kam iya ko le tan tala ga fi anniversaire fi na briwi na ke kona kiri ku ke ana ga ki tan fa lu tan muna falan tambe miyo me fa yi munera no wala te na falan nyela ngana fe na bara ya na bara sa dina fe tamura fanga ma fe nu kamili billahi abele ko na fe fala parce que anniversaire na nga fe na mu ta intéressé amma problème yo mun anniversaire ga fe ha akona kiri da beti aminde je m'en fous n'a pas problème de mon anniversaire faire donc t'as na kamal là je sais hala ha comportement nyako kyoki itala tara findi mara hala ga anniversaire fali wonta de fanga ke yana kam kita le me ya falan tambe na falan na fi da fanga mo yo no atta gida na wala moye toucher nous kamil ana le toro ko tie ntanda mo ta intéressé c'est tout ana la mari intéressé parce que tara nara na yugi fa nya ko kyoki mais ha fe ni keli ila me ife ndendera ba ha fi ba ina comportement mo fa ngam ma fe ok awa ina mbare wo me tanya tinta ha comportement ko nka ni tara ha comportement ko me nu ngona hanna araba c'est pas grave comme mutu ga me ma on ta da mo donc il se fa la bena na ba ma e fa na fa le me fonga na araba siamo tanna anniversaire si c'est problème yo na ala be na tanna ba no na yo na tanna ba problème yo na écoute toi afanga bu ila pare ko to ba afanga ki mais il y a des bifans fb na waya ma to da fait de wa ma awa gine ne ira gine ne a publié ah de na fb wa snapchat na yo ni ken awa ani no ma si ya auto publié mais dans bouger rambe on bouge au mor nambe mais musa moi on est bebina mo photo ne ki tanga bina go mure wa jaga dine mama di konti ga guna ya nde mure mo afan fa gi nambe ko ta mama ya mo wa ko ta ma fa mo go tanga lo ko na li tan to ko lin su ne ba mi mama es banyan ba ne rakit kamala gani ka ngali tinka kamala gani c'est le 10 janvier ka pende wa fa na pe na bena muna di pe na pe ke na ma mais fikiri ngana fa reto ese e khoni na me ay ba siga meni et puis bari imu balo na kanto ya ena antu manalo musi ana fa manalo masinde chaise ne na ne na singi ya si masinde kama ne na do mbara drop tungu me fikiri avertissement 14 jours na so rinaki na me ba siga meni ha na to manalo sugi mara gego c'est simona ni beson nes ga men de rebo de ka felo na kana mara ge ila retera sigana anda mo do tamma ndara kamara ndaka man mi se nyarira ndaka man ba lu ile ma hali nu ko bu fe fale be nu ma besoin de fale be imara ba ma c'est iye wono ko maleri bi mbore anniversaire na logo ngam masara dugi wati muna ngira na kan so nta fale be yana banna isiga be mi se ba gira nta kamal mion na depuis on samala mi sera fils arrivé tara c'est Moussa sera fils arrivé ka be Moussa ma sono mion mi rina re fama ntam fora ne fin ni rita nya ko belira tara stafurla ya ko mun antanna itambara lu gileri ini na den na tara ne kinen tara ne kine mi ani nun tanto fende de kuito wata nga fe na ni ma suno nga lungu ni kere mamuta gamma nyeta kan nga fe ma mena toto ma fala ma de wongi matande ne baba ngilu ne wonyira isa lube wonna be ibara to logo kere tunde ri gara be ade ibara mama kunna kana kuito logo nda nyera fe
ita kunna kana ribara ngera tama logondi mi oni ma nyoga fanyi rira bile mangi ma nyogo ntambe tam fini ma merina nanu inu tangili kana li merede de na ya be de na kona ga tam findi isankiri fen ntangili kana kali ma mi onu ngunya di ta kan nan toroma tamuno ma nyaku itan na fandi ibu la memma wari na ma pourka gilarin sajeri ga parti annan gunyen ga kere to ne mer bate nan no marabadi ne tamuno marabadi na men to bara fatu eta muno man tan na fandi mer bate nyam fisa me tamion muno man supporter de parce que c'est ça munan nu ne tagi men na kan fe man na fe ma itanu mama nan be surtout ke etan ben siga yana falanta ara 2 millions so nana so me siga sadugi sara anta 3 millions so nana so me siga sadugi sara ani me na gera nya ko na kine nan na fi man tamma inta na kan gali kana me kinta nan fa man na so yira inta no mama yo ngata no ma donc nan ani ya na yi fe carteri parce que na to di ma di asota aga fori gali kana fi abara ita nan no ngali nanara awa yin tar mari o me tar kana na ngono ma die tar ta muno me gali kana di mi gali kana wata na mini furu kere te gali kana mara ita gali kana tar ji ala be ha mara me ga si ga comportement masara toujours ntan na be ntan mi wala madi me ga nan feta na comportement ne ira ala be mo me ga ba ma o problem ma ha ki ala be abara yo awa na ba ko okay Marita to mananta fama so me astoma to ki muna kulu tambe tam fini man tam masan sai nan na ta tam falu sara me mo kan tangili kana ha amma ra bai ki gita madu numbar wonde duniyar nya ko fumma ta mun da baraka ba ita da mun jumini sono ita ya ko mi fe wa ire ta di mane ha mi bele na masara fi na mi fi ya ko ga tai ka ru fi mbara gube wa muska fi so o me na masara pa fi e wolunde vamos falar chuchu next han fa batan ne ka lu fi vamos batera kai tan fa na bi wo yi batan sa di wo aba ali fama aba bu mugo ale fo nga fa ne tan be tan mutuma kono mbure ya ko fe gani tabe kati inseli tabe kati hey kamale gani anniversaire ya zeta nya mere ntangai mo na ma alo mse beta ngai munana ta musigama ne na anniversaire ali na kulongo musigama minsema musigama peta ma kulu fina kan ngi fek ati ekwi mse be dangi fek ati ekwi ina kama to nagi khame suru mo ne fora a dunia musigama ama me sa mbili na yire sika fe fugu nta musiga fe na anniversaire mbore musiga men fe moto doni nema musigama c'est parce que levi na invité na anniversaire na gada yo mo fe moto be fe sika fugu awana tangal hebi nan sika fe hata ma artist na nata na fonsi kana ka fela de ko la kamala ka fela musigama ko da ito ba fala al hebi sika fe hata ngampa sika mo fonsi kana ka fela parce que ma artist na naki c'est mu de ngma meni ntalla nanga gina biri na an men tan fe moto de na nam de ngma tanga nguyom na mo do man tambe fonsi la meni ko ya ko jour ya ganyara le 10 janvier na ene ke na kana mwira nengal danga ni la twara alen tamune manara ono hawo mpasika men na lokwe haka men ke sika fe naki ka ere na kam pasi men na lokwe au ana tan khiyona ka bolo makoro bi nga ayire fe ayita ko nyikata ba kon era kan tan service ka fe fugo kon pa na service ka fe fugo ka gere sa sinyana lokona ka imun kolombi nga ko nyifi gere muso quartier et femme ne font quartier de gere muso même parce que ntan nanga et puis nere mbara to le 10 janvier 2019 na kata ne lokwa ga demira ntan don siga mane muso ntan siga mane ko adi mane lokwa miri adi itanga dongana kan tan fanemu itanga don natura ito ba fala na ke agere muso ma fe anan ga ginabi na awana lokwa tan fugu tan na lokwa ta mi kam fama da fama da kombe nsiga mane nsa to nyara ba ka mu fasika kama da gafira matis na sika pele bigo don bu fonga sika ne aka sara ban yawo si on se voit demain on va en parler ala dit mon formateur pour que il était où rien roulé gabi
Oui, je t'appelle. Je vais rapidement. Non, je te rappelle. Pega muta mumu bela kese manda bela kese mema ka gine beto nan neira Moi mura fanga ma. baros Non, ina kan to travaux meneki ira mabiri. Ida mu ya gima. Ira problem biri na kitara. Mini dangi mana anu tu ya ana ka fendi manyo. pembore ga meka munera mula mangisu Non. On y a un abori à faire dans des nez. On a fait les baies. C'est marrant, il faut la baie. A gbili il faut voir. e buje ga men anta muno brade fo ga ga men anta nyira na ga era fa manga fa le be pepe to e birin to febe aha ya triale be kaya mana ga gine ga kulo fen iwa wi buje ga men na fa mana ga gine na ga buje ga men ga Kamal muna pas faire go. Il belare ba ma. baros pe musara Il belare ba ma. Kamal muna pas faire go. baros pe na serie ne ba obi emuse Ma metti ba. Ita mu ya gima quoi. Ita me yingi ma pour faire que succès nara. Ouais, n'a pas fait comme ma carte QS ya me fait. Ya me fait, réponds-moi. Ya me fait. baros e nta men na ga mbore ga meto ne rana nan ni sugu me na ga falangi sugu kan na ya gitrabo ma gi model mara ba me rasono mariam fena ni ni to gum fa ni mfa isugu di da Atambara ni atomu ko me fait na ki. Sinon on na rabori ati baradan. O rabori ya baradan wara kuya. kana wali na ma no manara bari ka mariam no man tan lude ne tanga fera kana raba Araba mane. Ana asho na bama. So ay tangu benta. problem yo muna na rab c'est bon fa nu ala tagi mi to ma sono ngi ya Nara fa mane maha. S'il te plaît, nara fa mane maha. awa mi mi se fait ya. ba ma sono Inu polara, inu pierra, inu eta me succès nara. Nyenge suku fe. Ati jira. Non, ita mara, mais mara m'tend. Daga, elle va m'entendre. Nyama, on m'appelle. Ah non, on a créé un gros mec. Moi, on a le mot tout dans l'empan quoi. Oui. Ah ouais, on s'est fait à cause. Il a appelé moi dans 5 minutes. Allez, vous chérie. Ça va bien. ay rafi Ouais, il y a un livre dans le tout. ang batare nan faare yi ko ma man be ser barali rek Ah, ok. faare nan faare yi On s'en fait. ah de wonti be wona ko mina ga na mi fi ka Il n'y a pas de problème. Maintenant, on t'a quoi. Il m'a dévié là-bas après tu. devi fe ka muna gira de mama bara bidin tungu mais muso de gusono gato muna nan fe way me ga makulo nga bara gato fe fansane ma en tout cas muna afana mbe Comment il ne faut s'agir de naki. Mais il fallait me dire non, je vais le rembourser, non aluna ki c'est pas grave aluna ki no manaka neno manara bani comme mama para sende mu gato fe pe na donc ita no magato fe tungu de mena temu Ah, ok. hein Oui, il gâteau. ah fala ma ben na gambara gato fe fala tra wuri be hala muna tansara parce que amana ya aga ya itara so gato fe ko an gato gilor 2 millions 1 million quelque na Non, il n'y a pas de problème. Parce que le gâteau, c'est un nata. Là, je vais prendre, t'inquiète. Merci. ça va Ok, comme c'est une pressée, là, le soir, quand je viens, je te ferai signe. Ah, comme c'est une pressée, vous m'avez mais souvent, il y a ce qu'il y a là. Il faut qu'on en a pas de quoi. mama tambara konto fili de misela tan na kan tambene lo anga fala sankombe nga fala trawor be nga fala belebele be man be serfi kono man tan na fala na kan yobe sisi mu décourager biri motiver sanko nya na bara levi tongo belebele na bara fugu tongo trawor fa na ga to sarama be mama pero man tan na raba ma dina kama sagambira ne sisi mu décourager fe kan tamben na ga mana na ga wonko financement mbara financement tongo ali musiga anniversaire mais ebiri décider gato ko pe fe panta na raba ma di sono pena ni quanto fileri Traoré marié ne belebele marié ne mon mari hein Sanko est marié ne mon mari Traoré ko et c'est mon mari maman ah pe quanto film ndum fanera hein iba ifra famina men lo ba ko yina na
kame na kan na krake kere mo ka fe kolo nta na kolo ni fo wara iya tin tan na no lokwai e pin na mane mo ina so ina ka fa na bi nga ka le ku bi nga do ka sa se ku ke kene le bitongo e bi na fa abere fe na mbere me ko nyi ka abere fe ne aka ka ge soto artiste gele nyala ma to ara na ne gele fe agara nyoko amo fala ka de o ka mariat na da ba fi na lokwai iya tin tan na ne na fe na kan tan limani nisi kama wena ne bidin bekerin kere akolo kere muta genyi parce que c'est me boro ka fi kolo ne bidin gele mana na khira kara unta nan gato ka ba man tan ni bare unta ni ga gato um fi nan gato pe maya mata gi e bidin ga do ko yati wal fayna ganna baare e yati fe fayina ibara me i bonyera kara gi fe na ga ye fate ka bema parce que na to na ki fate de bara wara bombo aka fate e sesere bebe adanginara nani konto fi da tandi fanyi kamena wali fe fayra bebe fe nan nara Allah ma fe raba na kan danginara la bitongo fe Allah ma ma fe gata raba ba fe le bitongo fe fanna na kan gato sara fe go na kan fugu tongo ko e bi na me fa kado ra nyoko fe gata yamba fe na fanna woto bi leti e sa bi so yira imi yati manna ke ta ga nyine ko ne tamfa na ka ta ga inta ni baraka khali muta ganta je suis très chanceuse d'avoir fallu comme fille. Tu on bon à trop. Vous savez, nous sommes très sincèrement tous un peu confus. Donc ça va. On a fait la femme. C'est bon? Ah, mana fa do rampan. Tu t'aimes ça, Béouga? Ah, on a vu. C'est vrai. Bouba. Peut-être que moi, je vais barani. Je vais jouer mardi. Mais, le problème est qu'il y a un encore. Barato. Dis, vieille raffinée. Vieille. Mais est-ce que nous t'en avons serré ni? On y a comment ma potion n'inga potion mon canaré. Donc, nanan sikere quoi? On le tegi. Bouba ko na ran fala ni be. Iya ba mu mare ya tintanna. Ntan to arite tanara. Ntan man veseria ko ntan majur madatan le 20 nara. Oui. Mais Gibia Simbara reporté le 10 janvier. Parce que moi, maraba fi fugu na Gibiasi. Atama manana birin tungore. Moi, ma garaba fugu barasa fugu négocier. Mounou masare, moulang le 10 na le 10 janvier. C'est un jeudi nara. Donc, il y a tintana. Ntangaba beto muna ntanyina kana fama ntam na fama. C'est que quand même muna nyira déjà. Mamu kama beto stoma na kana fama mama. Ba fetana ntan nuita na naga to couper ma main na lokoy e ba to faut nga préparation de rabani faut nga uniforme na ba yo comprend alko to couper de main alko no wona fa ba a dégueulasse da ko ba ko donc men ma to si ali on message beta na mando ko fe meki ya na ba mo le kine awai marame o mu se sara mana tema non itana ma to comme jour apparemment ko de mamuna ali donc na matuma na kan fama ngana raba en tout cas moi mané l'anniversaire ha annaba na ke ya gori masama tu verna haraba na kan fangambi ma fima tu ni ba fima tu do ni bara na kai fama ka furo ndena luma fatie ku non a wol mané mama d'anniversaire ayondo na raba legine tan ku mo supri mané eta nunta wanta na gato ku pe febu ba ka alima ni gari wonta no ma faradi fara
Tem baba faka kama faka sensa mu ya yan faka bangai mulun tambe mi on naga naga muso mantaya ara na faka tandi dem fara fene ka fala mu on to ma faka ina fisan be ta kama ntan sakele ga sam pa nek men ta kama ti anniversaire fi kama adin ko na kirnana nta kile foko baya birneki kamal anniversaire ko nta kama tanga gude ntara alu ngombalo na gabe sa kan de fam be nek ibirin financer anniversaire fi daka munye birin financer ne ntara he ntantanga gude ya bubatanya mama tanya muamla tangri wo mabe kono nasa hanyine ne ntare tanun de gaton kupe mantara antara pe mion ngunyadi nani tan konto filiri dara nan konto filiri de ha etambu banaka manaka na murafa mama nana na fantamma naka mesaganye na gena kirewe ga musera bantamma fe kui ntangana ga mama na ganganya tara mutananga to kupe fe fugu adentara mama yanda gaske mama samsara de fugu asa magadi gafe na adentara vie fare muna kide mama ga lubangi ntangana nti manyara fe biri mata nanti manyama mama na falanta banga falana ga mesa gambiri mbebiri ngai ga miura ba ga biri mbare ga miura ba bore bara fugu tongo mbe bore bara gato fe tongo bore bara levi tongo muno ma fala de na ngamini mama bumma mama na fala ga mbanga siga fugu amuta nga to ko pema wannan wonyati mamara silanta fala na ma fala mama na ga fale be garaba do mama na ko sorira mama na fala ga mbe problem mara an ga fale be amuta nga to ko pema awa ile problem ni mama na ya na fala problem mara donc Allah ta kwanta fili ni suwa Bogui, ina ka boga bu bitama. Ba nandira. Baba nandira. Ndana bari. Ina kan ka bu sono, fola danyi. Ita mona ni soma mi ga bari fere tariya nan tumma. Ya mane tan, ko mu fan, yanyi mu fan. Ita mi kun nakara kito, da bu. Oh. Ilugo nda bere fina ma. Nimisake. Hala ma kwa dinu wallahi. Muna mane ala ga tan paka yore pat. Ku kara kana. Bemba tam musera baga tantoro bari mundu na kona kribe egli musaba kadena kan kamal bari mundu na kona kribe afalon beba bisa bari egli tabas baga president kamal avant de rentrer dans le bar il faut demander kamal va chaud etang son kobi ba mire nan na fala mantam mawali munanara ntam mawali munanara repitange garande wali muna kuyeni ba muska madede na ba muska madede na ba tena kambiri to mengana biri na ba mambe ale fala makina ka quartier me reeru na to me ri valen ni dangara febiri nan sa me gumma be to ko na mumma ko ta firi do ko mumma ko yofu mumma ko do ni ma donc na biri sa me to man nan masara ko ke ma ko lo wai to bara nyoku me na fala mbira maga me nan fogora ne na nkima be ga me me ki to ndela mari ki bara biri fala ba tara so ko awandan enu wa ne du re ga we ko ba ji sare yambera ko na sare yambera na tara matamasi ba ji sugu na suguma ya bara suguma ba ji sugu ana ra sugu ba awa ga ni tande ngoma ba na ka nande ba ina ga na dinye ba police me na fa fara amuno o min na famille tatue ntana raba ma baba ya nan ma ntanda me ga na ka fala kita muno me sade ne ma ba me ga bara me mako burra muno ma fara mama tinnaga tinga wayen kirin falebe manga wayen kirin falebe to nga figa be to fwen wonu na Allah kira he wo me ka khairi ko ma ina kan khaibu mi khaibu ma he khaibu wallahi ala di amade nnu mu kombiti afra minegone bose fu nnu mu kombiti ha mu kombiti bata nanna mbanga nan falde be tam baba nan ni ran te to de den ni khaibu mane ntan ni khaibu mane ntam ma fori nan ne ramba ni da e ko bar ne ke me iran siga manya so ngai manga barka fi Oui. Entrez. Entrez. Chaud. Allô.
Bonjour, gars. J'avais compris ça. Tu m'as expliqué un problème là, l'anniversaire. Oh oui, moi je me dis anniversaire là. Ok. Mais, elle va faire fogo. Ok. Donc, oui. On va maintenant négocier. Bon, on a le gâteau final, on a le gâteau Sarah, Aba Angabar Nabi Sarabe Koyabarato. Ah, mais bon, maintenant, vraiment, ma anniversaire Rabadi, a fallu une réaction de Rabat, quoi. Et Barato. Donc, le gâteau final, Angabar Nabi Tonga, chargé Barato. Donc, oui, nous avons Agalunga Nabir Nabame, comme Angabar Natonga, charge. Donc, on va na fala bon problème yumunana comme atana ma préféré tan na gimine to bomma na a fait mon ma dengide na ki a fala mo réaction de raba kui mba nga manifester don ta hamma joie to ko a fait kui ko e barato parce que keren na voilà a keren na ngira donc c'est pas ah oui parce que keren na neira mba keren na man na ira donc no mo na yura fi raba be quoi donc grand nous fa na ma quoi nga ba to bon on fait sur ma vie. Donc, c'est un américain qui fait ma tournée. Voilà, d'abord, femme. Donc, on a colon, c'est une unité, on a gagné un yacht qui n'est pas comprendre. Tu es qu'un américain fait. Il nous m'a eu la bamane. À compte il est macaché c'est cher quoi. Donc, c'est maximum de 10 millions. On va couler nos manara. Et voilà, comprendre parce que. Il est fait un cassage donc il faut voir qu'il est mais pendant que tu m'as dit bara on a gagné mal coutum à faire la quoi ah oui les grands mbarname akolon naka modeli am fama wora wadi mais moi man ko au moins ino walu de 5 millions nako ah il y a pas alko ngaska kan nasa me orange money ne là je vais balancer. Ok, donc non, manager, il y a un numéro sur la télé, le manager, il versement n'a pas de manager, n'a pas manager, versement n'a pas manager. Il n'y a pas de problème. Parce que non, ça n'a pas de. Mais, il est artiste, n'a confirmé qu'on a créé Tiati. N'a une femme en un anniversaire. Non, c'est pas facile. Ah, donc. Agli Mbalou, mais actuellement, Kamal, il est reconnu la Rome. Ah, il y a fort, donc Agli Mbalou, mais il est fallu avec Kamal quoi. Ah ok. Actrice n'a pas qui. Non, Agli samedi quelque chose, peut-être le Nakolo mané. Ok gars, Nathan Nakolo. Mais lui Rafi, Famalou n'a Rafi. Sinon, c'est ça qu'on a qui 10 millions ou bien lancé, mais moi je 5 millions dans quoi. Il n'y a pas de problème. Mais à qui est le Neira. Ah, où est-ce et puis s'il faut même, il nous sommes qui regardent travailler mon père. Ah ouais, il est mal coulé, son a coach fait là. Ouais. Il a une femme, ma frère, ainsi trahi. Natango, Nago, mais Nathan. Ah, grand. Montina Colonde. Ah ouais. Mais Nathan, non. On confirme que Nathan Wango. Ah, on fait une fougue dans l'eau. Car, on a sa fille, Rabou. Mais pas de problème, moi c'est comme ça. Donc, tu comptes faire, le manager a un numéro sur mail là. Et il va relier après. Il n'y a pas de problème. Voilà. Après, on a le numéro sur mail. Voilà. Donc, on a ici c'est anglais. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Ah ouais, mais néanmoins, il y a un signing à la confirmation, parce que bon. Allô. Mari raso c'est fini mo boy barasa ako won sa wonde guerre Ibru fanga dun bandu ha dun dro kamala lu fanga sam préparer lo boy barasa